ولآخرنا محمد صلى الله سل يا ربي ولا جميع محمد صلى الله سل قرسي ولا سمي محمد صلى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دائرة جاكا كيدوغو خالكونتو أفعلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سمان دا كونترو grupo kabla amo follow fo mo laban kabe konto mbading men dunta kunun numbi ki konton jala ko tongo men dunta tay batun go men dunta ni misrangolu mbar muso kebe muso mbane ala mo khol be konton na melu dunta misra nga fo ye bismillah wala mon sa ita magundo la khafo ngalun tangol soto mbadi ngolel mun telel be mu ko kilintim bengi dingo dolel fana molti ne kaw ansumala kebe di muso misra donc ala khake afala nga kafu ñoko dolu nati xana xila dun groupe kono la kha kafu misilime to malu maje ala kan kila kan ala kano kan misilime akano kan dino kano kan nyogon hakil bulo kano kan nyogon hakil bulo kawando altala ha to kolale ko hakil bulo ni gaje man satala har kawando to la ko hakil bulo ko kutante je ko to ma dorne beje kawando manke ko kutate de ko to malamo wala gatla ko ngatla ñu ko hakilo bulala itentena la fem fola menne manfo parce que rafa ngo fello alquran to ngo dante gele kila la hadiso to ngo dante gele lalimol tungol dante gele donc itentena la fem fola menne manfo barna ato sagiti yen asike kutoti tulo kono pour baro sike kutoti nyamenna kawando bela wulika nyina kamma kawando bela wulika nyina kamma fazakir inna zikra tanfa'u lil mu'minin iyo tanfa'u lil mu'minina nakata dron kawandi ifan konti bo nari tenafa wato altala bi telema altala ghafala altala dum atala mutonya atala ante tonya tano hola subhanahu wa ta'ala senu male ako kila yu hakili bula mumini mo lali mo ali hakili bulo wala sa mumino nafa badi ngol kuma bale be jande be bitilo mento bi atala felal dunta al bela firin kawando la khalame mbe man so tarala ala khalu kalum amutalati burpo mayele kontor kan dorom made ninna nga kontor kilinke tilo kono ahani rake so mandala bang o hatilo be bang ngana message grupo la fa kontoro doron na kontoro kanyanta sagoma nin sagoma be ka kontoro ke itaman kontoro ke no sagoma rake urala atobe ustasol bulla anil l'amerike lalo ustasol ni l'amerike lalo atobe bulla amanna wuli kontoro doron kama amanna wuli nyokon jagiyo doron kama ala wulita khakawando lame khamuta sami'ina wa ata'na kumo be janne bimbe duniya tilo mento bi kawando lame la khasiya
bari amutala mansiya ni gaji ko hakkil bulo na foti yendoro khimira ni min kawando wulite ni aka tahila luwa mai gala baraje me kana kawando ke kawandi dula doron ita min kawando ha wulije doron ka jele he ni na kawando diata ha bari ga dalale kawando lututa wala kawandi dulal to wala hatla kawando na famansiya ala ko ku mumino da faari ngoni ko kawandi ka sondo mele se sila sondo mele se sila sondo mele se jara jara mumina kendo ni ga ala ko fa ya sondo mele se jara jara akado na kawandi dula ya kasila taraje kawando dum kasik ngolati kawando nyanta kala kasolati wante la kawandi dula lu me kasik mo taraje isa mun taraje isa jelo le taraje nin kawandi la ga tonya ajele mbadi ngul ma fahamu kawando man fahamu kawando ntala wuli kango kamma isa fu jalo le ko namu tonya ka jele jalo parni alquran ko kulo fota sondo men enta silana la ka jara jara ala ko qal atla mu'minu lu ni ga altala to ko folu nyala isondo men si jara jara la ka silang sahibul ka kawando la wuli wala kamma sayyidina umaro lon na bale mu me na pareta lum men na alnya silang lunta sondo mela ase sahibo dole kili ko nan nasilan dondi ni o galu qur'ano karanga ya seke ko me anene ma me dotu ase kasi ala alnya silang se jidi ntet nsafo le nak molto kene portable lu bebe farin kawando la tep kawando muto problemo be jele ba nga grupo yele wala kamma kawandi lal khi wakili ka kawando ke kawando la mela lo ka kawando muta ni mem melu men na kata ya mar ku fula sabakeno ya do fanan kata mi abe me keno alfan ko ko ngasilan alanya ntago lerala yo bar ngala fatandi ko lu betuje wala silang alanya itago lerale ka alabatu itago leral para khila fatan men may kholu betuje nako ki gasali nako ko nafil salo khani itela farlo lu dodo mankane me bi le farlo salla nyama nafilo yakalo fulel no bang akhani yakalo sabale lo nan no ba khani yakalo worol no ba khani bari la farlo lu khol to muta wol kana kanema wala ka bisadina farlo dol be kanale may be nafil ba kala fanante nafantola kena tankila ya sallallahu alaihi wasallam aka ya marlo men ke ya rasulullah nte de salifana men dang la khansaro men dang fitro men dang subaho men dang sakafo men dang fitro men dang subaho men dang kila ko ko nimmel lafta arjanna dingla sakala e khinyalo ki akon so dorne ke de men nafil ke de ko nimmel lafta arjanna dingla sakala nyaada la sakala yene mo arjanna dingati badingolu ñine mu kawandoti ruhana do faali en kawando koto dunya la banga yen sita mugol ka kawando ke menti karle lonta karle be karandin dun jombe karandi il olbe be karandi tati janni be bulala mugol la karanga noma ubiyan ha ke parti ko tente be karle mafa nte be karle mafa xaw ke ñoxon contour langati kawando nte mutakan sayende ñoxon contrôle be kere donc alun sakata ngobon na ko kono ala ñaabe ko ala ñaabe sondo mele la nin kawando keta hari dingole mo ni kay lu mena ka xi hakilla bula na xi hakilla bula ya son yi ngamen fa to ñaale fonye wala mo muslimiyati bari sajele har kawandi lalu nin dolbe contour lin dolma nin do ka kawando do bula dron do ka ojo do bula dra khala kawando ka xam ko ya marje dron isaje do ka ojo kuten nati bo koto ina be karandi te fananti aluma fatawol mo wol munafiq yalde wol munafiq ya tagu man se dolati kabule ñokon na ngay bo noma me satra wo be karandi moti de bari e janga fo ka be karandi menti wo be karandi te fananti hasidi amal na fasoto bari men itebe men mako be karandin ko ila e xamen na meyinti o ma do man na ku kutati de
anata fazakir inna zikra tanfa'ul mu'minin antena la kukutati menji gita kila koma isafala wala la fornya diati te en do nyin tati donc fonga je faham inin kuma kan keso ga boy la kawandi dula ya ta appliquer la loma ya appliquer ni musolo mu di ki ga futu muta ya ta futu muto da muta wala nga kawando men nabi me biya khay fonte be bem fan forcer la foncer inke voilà ni uludi la mu di ka ki ga ulu na bunya ubi ga ulu fa bunya ko me kawando te ini o ga uli ga ta do appliquer ning ke bala mu di ki ga tilim musol tema ini o ga uli kawando le ini o ga uli ga ta appliquer donc min sina malam malti kala khitili ngonya la tonya fo barakela la muyti julala muyti ki khatili la julato salibalo la muyti ki khasaloke jakabo balo muyti ki jakobo inin ko hawli kawande dula o khatay hakilo la ina mu kawando na fate wala khatla ala ko kase mu'mino lelu nafa fazakir inna zikra tanfa'ul mu'minina ako kase mu'mino dorne nafa mo tambe nyali kan kawando manina te satara mo killing mu be mo fula bole nafaka illa man rahimallahu fo man so fanga ne mata memma de killing badi ngol ni mu masibo lati masibo men ngalon ko be nyina ngaku na dunya balu ko no dunya be sana ke kawandi lati ba dunya be te kala kawandi lati kawando kunto manjam fana ala ka kuflal tumbulla asamitu wan natiqo kumala nindela kumala anindela kumala obe kuma kan wakati wo wakati alquran wala moti barante mutaka mogol khake jali yaranga lati mogol khake propaganda land mogol khake parti quality karile la ko khadinte ko bula londo to mu'minu innamal mu'minuna ikhwatun hanna khatara ala ko hanna khatara nga habasi jonke ngole bulal kunna al men balu nyato ali la yamaro muta do inte habasi jonke to mu mede I horo nyokole mu ni o yamar loke me o muta konte ka karetante bole mutala wala mu munafiqiyat kunna wala khatla dunya la bang kunna dio man siade badi ngolu dunya la bang kunna dio nzafale dorom bi nyoko jagika alkana ko moy mira nte men fanga jafala li nda beje ni alaman dema kunna dio man siya dunia be farin kawandi kaseto la tep kawando lunte mutaka ime olon foni dun talwolma yakata risigi yakalul la krosi yakabadi mal la krosi yakana kilingol la krosi yakafara kilingol la krosi yakakhabila kilingol mo la krosi yakalimamol dammante mo la krosi yakatalibol dammante mo la krosi hastidi amen bekeri sidi amen bekeri nyokon jago amen bekeri tonya fo bali amen bekeri tilim bali amen bekeri kawandi jama nga munyori woltu oto donko grupo mogolo kana hayim falien fala nga tonya fo nyokonye nin kawando bekela kha esie amansonia sentano le sembo habun sobeti bi pu ya mogolo lo ala silo kambi to bendi lamen be fala njanga men fo kawandi lal ta ketoti yo baran ni setan mo ko doron ko isaje be ho lame setan mo be fala doron ko be so lame bulatan nasara al noma bulatan nasara al noma nga nasara la ko lu beta o mu setanol de folo ibuli sakitli nyemenu ma fangla ma inna alfalu isa bangen nyala ko tolu sa bangen nyala lay ban ala mo tala ne malama ako isa bangen nyala ko ni oto moy telbe damen na ni ha oto kanga me si borle ko mun kon pantalon dun nal nata ko ni khidi ngol mute kanta pantalon dun oto mode umanna dolomin makumanna kubali katanya luma sai muslime dingo ba beto tibawul khakata khanna bula khanna hakilo betinya nindo be kacala ojo sena jamfa nanka nango kumola kumo koto mumenti dale kawando komen na kacha bole ka alanga kawando muta nin kawando keta ikana jelo ka inin jelo kana wuli
ikadala le bi ni o kana wuli Allah ya men fo bi ko tante kono le ni o kana wuli de ibe dole mutalatu fazakir inna zikra tanfa'ul mu'minina ima isa en na société kono nim banketa nim fato keta mo hol korosi dolu tano e xafo je ka ko talibo lo xado yita alunga duwa bitugun takadula be siyarne inna zikra tanfa'ul mu'minina mu'minente munafaqolemo amal lafi abi mambula inu mela dolu sa fere to akaw ya to fo ado sa antel botale kawandi ko into sa ngo ba du mo kolun tamela kana dankunde munafaqolemo alunga fenga dolu fanga beje wol beddi min din kawandi lal male ni kita kawandi lal bi do fanga stara dimindi male do si tar dimindi male ma bonga ye ma ye ngaye mba be kalama o mu munafaq yalati wonte ala nyasi la tagu ma sedati ala mun de mala donc xalu be konton ala ko fazakir inna zikra tanfa'ul mu'minina ojo zama men bi la portable la wonte sartete hanni ga ojo kiline la me amuta abe men fo la je na ga keme fo je gala sa ga saba appliquer ya ga do fanan tata ya go fanan no fanan ga keme fo je ba inte sila kilinde ya ga do appliquer bari tetta me jago ya fo kola ni risi ga ojo la me ko dia gwa fo mo ko la ojo la me tefe donc o ko be sangarlinde be khalo ne bi kawando tanfa'ul mu'minina ba bebe silandi lutigo bebe koreli musuma e musu bi bulu ko kan lutigo be dingo ba abulu ko kan haje donc lutigo siamam be yengere kabri musolu ma fangala be yengere lutigo siamam be yengere dingo ma fangala haje responsable siamam bi bandi la responsable yala kabri la muso itele nyanta lola ala responsable yala yame ala ko bebi itele bulu itele nyanta lola siamam bi bandi ngola muso bebi bandi kela ya marola ke me futu ke inani ba khafutu la siti ni mo men tema ya ni tabe tala dawoda ite si pare la folo ni ri pare ya hana lo ma compare ta kombe takala ibonya lo ma into calculela ila siningo into calculela e inin kewo temo kibe arjanna nyinin kangola bulu into calculela bunyanti ni atema respental tema bun kono se dianyinto dimbeto se to no into badingol futu ke membe e futu muso membe kun ni te ko ite ke ko je narin ta ka boy dala ite ke ba ni be dunni la luma iningi jafaro ite muso ni te be dunni la luma doron ta ka boy dala finte fo ke la ngaybo ke be ngaybo men sigili la be abe tilimbali amen na luma ni be dunni la luma ni ngaybo ite muso ni dunti la bungol kono la bung kono bebe guari finte fi be menjele be tilimbali amen jela mem manyan na kala wala be keli te la be keli dingol la wala dungi te futu khaynati kawando be lawlu kay nelu kam ngay nelu bula ngay nelu bula salibali amen be keren ko khasaloki kawando be lawlu kay ma khasalo nyaani ni ibe salla nyaadi janni khasali munyanta kala fatiha ya fatiha la gele ba afu talibo li karam fatiha la folo nta man fatiha no de alun kif dal man fere kan nta man fatiha no de kari he no jele kunta ente alun karam fatiha la salata liman lam yaqra al fatiha mughsila salime muta hanni ha hatare man fen kutan no ni ga fatiha no ila salo samuta na fata fatiha wala mu alhamdulillah ni ga salo ke ni lo ta don ko allahu akbar ibe fen folo men karanna alhamdulillah rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ina mufatiati kila ko salinte mo bulu ni mayno
mu fatiyati alqur'ano soro be mu me ni na kafisa beti fi hayne no folo ni la salo danta ma ila salo betiyata anni hay idan tayna dal ko subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin ya saliye ubi yakhafu fa bi ay ala rabbikuma tukazziban ya gadango ma ko laka ubi yakhafu min al jinnati wan nas donc kawando be lawli yenyinelu kamma kawando be lawli yenyinelu kamma janni ko ke folo yanti kula nyaadi janabo yanta kula nyaadi nin janabo hisoto isuto sibo talba inin musole kaftaba inin kele kaftaba isibo te famma ba maniyo boti la ba maniyo kunya be nyaadi ma ite muso ila adayelo tili jalmu ni kurata yanta kula fi manyan na kula donc nyini bebeje ila wulu yelo kurata la tuma menna ila ado be to basanka ila dati koto momenti wo muta ni o sita ni la to basando siata man solution jala toujours yelo be bole la adati koto tilo konto muta ni ho muta ni o sita to o jangar yelo salwati khasal jomuta nimbe mukitoliti musol fana nyanta mellon wulu yelo nyanta kula saljio nyanta mutala nyaadi janabo nyanta kula nyaadi yimbe nya be muslimiya kono la yimbe nyanta nyaafola mogol xame bari ni xafo ko kila kawando diata antela wi kay la kawando diata kan parti kunta fana karle khadinte wonte fana khabila kunta fana khabila kunta de badingol londo manke khabila kuti ita ka mogolu hasidiya bi londo be mogol bulu ka mogolu ni maya londo be mogol bulu ka mogolu jago ya londo be mogol bulu fisante ni la fete fana ngata kanyini ni kanyini ba soto la le hasidiya mi asi mogoma donc khalu konton soko manda ni na afele ojo jam fatambulu luntang menu dunta mbi konton na luntang menu dunta mbi be konton na safo ya bismillah yo kunun nimbi bari koku sariyang le bala grupo na man sariyang soto dawoda nalo khala sigi nalo man sariyang lala donc ameta kano donc o mumunti badingolo nimmen dun ta grupo kono la nga be yamare khaddu nga xi tulolo ka kontoroke bari o jokio yam faawoma ngotu mo hol bulula menu fananso kenonye wol belem bulula bar nimbe ko ni xamenje doron takki ga fayje ni xamenje doron takki ga fayje ni xamenje doron takki ga fayje satra grupo se fa ojo la bebe grupo ko tan to men grupo ente kilenti yo donc oto nsen hakiltu no musuninke mbe sen hakiltu no o kuoto grupo ojo kio après nsenafo parce que ojo inse do in bi janjanale men nsenafo koto après nsenafo ojo kutenna menu be ojo lukila nsol fenge nim lafta ojo kila fana men be ojo kila ni isala numero ta ni khala numero ta ni ga ojo na fama men so saki ama nanyante kila grupo to akaki ni men tata ojo ki fanya fana ngayen kumo fo mame toujours be kan ga ojo lubule be ojo lubula nsi kili koto nga fo ha jenna luati nyaade donc ojo ki ba ise yam fama na foti e kana dimi ko na mar organiser ha ben alu siyata nyaaw nyaana fantala bar hannal man siyana la ko lu organiser ti babul khandangole la di babul khandangol la muslime kendo lo khandangol la saibul khandangol la imansiya kafiru lo khasiyeteldi udikel badrikel o muslimol mo keme sabanin dolem kafirul mo keme konontonin do bari ikata nyaadi muslimol lo organiser tayti maji rino donc ni mar organiser do la kume benno groupe mo organiser talati kontro mamba ngala sahoma kontro irake urala kontro irake jumo solu kontro hake ka duay nyogonye mais na botola ni dunta grupo to fana menu dunta bani ni be ka kontro ke representer yo representer grupo nyin na famolati
nkali yelen ko tibabu kebe me whatsapp da dal tuma me amala wulin kam ko muslimo la khila grupo yele ya muslimi ya ko foje barbadun huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-din kullihi ولو وكفى بالله شهيدا ولو كره الكافرون ولو كره المشركون donc abo nyale donc nga hakilo toto habadi mul be konto ha na groupe to mal fanam be mo hol konto taybatu madina karanta ba madina fidao